تو مرزا صاحب نے اگر 1835 فروری نہ لکھا ہو اپنی تو کوئی بات نہیں، پیدائش، کوئی بات نہیں، کوئی ہم بات نے آپ نہیں، کو بتا لیکن دیا 75 سال 6 مہینے 10 دن۔ ایک تو تو ہے اگلا سوال آپ کی کریں، بات، ایک اگلا تو ہے سوال کریں آپ نا۔ کی بات، دیکھیے نا، ایک تو ہے نہیں نہیں، آپ کی اگلا بات۔ سوال کریں، اب آپ کو بتا دیے، بحث نہیں نہ کرنی آپ نے آگے سے۔ میں دیکھو آپ نے نا، کہا سوال میں کروں گا، میں جواب دے دوں گا، اب آپ اگلا سوال کریں۔ جی عمر کے متعلق ہم نے بتا دیا ہے کہ ان کی عمر قمری سال کے لحاظ سے 75 سال 6 مہینے 10 دن تھی۔ جی اب آپ اگلا سوال کریں۔ مرزا صاحب، یہ اپنی کتاب کتاب البریہ حاشیہ روحانی خزائن جلد ہاں نمبر جی، 13، یہ نہ کہیں مرزا صاحب جناب نے مجھے پڑھنے، مختلف جگہ کیا کہوں، اندازہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے ایگزیکٹ نہیں لکھا، اندازہ لکھا ہوا ہے۔ اندازہ اس لیے لکھا ہم ہوا نے ہے۔ آپ کو بتا دیا کہ ان کی عمر 75 سال 6 مہینے 10 دن تھی۔ یہ اندازے کی نسبت بھی اگرچہ کہہ دو کہ خدا کی طرف کر دی جائے تو نہیں، پھر کیوں کر دی جائے؟ مرزا صاحب نے کہا مجھے الہام ہوا ہے کہ میرا اتنی کی ہے، انہوں نے تو بتائی نہیں۔ البتہ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ہم نے اس کے حساب سے حساب لگا کے 75 سال 6 مہینے 10 دن ان کی عمر نکال لی ہے۔ تو اب اس بات مجھے کو ختم کریں۔ یہ میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ کافی لوگ ہیں اور بھی سمجھنا نہیں چاہتے نہیں، ہیں، سب ٹھیک ہے کو نا؟ سمجھ آ گئی ہے، نہیں اب آپ سمجھ آئی نا، آگے میں چلیں۔ عبارت لگاتا ہوں، دیکھو بات پوری کرنے دو نا، میں عبارت لگاتا ہوں، تو عبارت، وہ میں تو آپ عبارت کو میں آپ کہہ کو رہا پڑھ ہوں کے بتاتا ہوں کہ تو وہاں مرزا پر آپ صاحب کی مجھے بھی عبارت ثابت کر لگانے دیں۔ سے آپ کو فائدہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم نے پہلے ہی پتہ ہے کہ مرزا صاحب نے وہ گیس کیا ہوا ہے، انہوں نے ایگزیکٹ نہیں لکھی ہوئی، کئی جگہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں، کئی جگہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ ان کا گیس یعنی ہے۔ کہ یہاں آپ سے بات سے یہ ہو گیا کہ مرزا صاحب اپنی بات پر ٹھہرتے نہیں ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ نہیں، عمر کے لحاظ سے کوئی ایسی بات نہیں، وہ آدمی ویسے ہی کہتا ہے اس وقت 65 سال کا ہو تو کہتا ہے اس وقت میری 70 سال ہے، اور 62 کا ہو تو کہہ دے گا میری 65 سال ہے، تو یہ آدمی اندازے سے کہتا جی ہے، اس لیے وہ کوئی ایگزیکٹ نہیں ہے۔ ایگزیکٹ آپ کو بتوا دیا فروری 1835، اور عمر 75 سال 6 مہینے 10 دن۔ جی چلو، اب یہ کہہ رہے ہو کہ آپ مرزا صاحب چلیں نے اگلا سوال تقریباً، کریں اب۔ بات سنیں، مرزا صاحب نے تقریباً نا یہ عمر 23 سال تک بتائی ہے، جبکہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ غلطی پر ٹھہرنے ہی نہیں دیتا۔ اور تو بھائی 23 یہ سال ایسا تک مرزا صاحب دعویٰ نے کوئی نہیں ہے، عمر کوئی ایمانیات سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے کہ اس کے مطلب کوئی غلطی کو آپ کہیں۔ ویسے تو جی، وہ کئی باتیں آدمی کہہ دیتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے متعلق جیسے کہا تھا کہ نہ بھی کرو تو کیا ہی ہو جائے گا۔ تو ہاں، لیکن مرزا یہ صاحب نے یہاں کوئی، پر تو ایگزیکٹلی یہ اس کا بتایا، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کیونکہ کا۔ نبی بشر ہوتا ہے، اور بشر کے طور پہ وہ بہت ساری باتیں کہتا ہے جو ضروری نہیں کہ بالکل درست ہوں، کہ بالکل درست ہوں۔ نے لکھا نبی ہے کہ اجتہاد، ضروری ہے کہ نبی اجتہادی غلطی کرے، کیونکہ ورنہ بشر خدا ہو جائے گا۔ تو بشر اور خدا میں فرق یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان ہے، اور انسان جو ہے بشر، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر عام فہم اور نبی میں کیا فرق ہوا؟ ابھی تو بتایا ہے کہ وہ نبی تو بشر آپ نے ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان فرق بتلایا ہے فرق نا، تو ہے، تو نبی کو اب وہی ہوتی ہے، عام نبی بندے اور کو نہیں ہوتی۔ عام امتی کے درمیان کیا فرق ہوا؟ انا بشر مثلکم یوحی الیہ، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ ان سے کہہ دو کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، فرق صرف یہ ہے مجھے اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، تمہیں نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ جی، پھر وہی غلط بھی ہو سکتی ہے؟ وہی غلط نہیں ہوتی، نہیں، وہی نہیں کبھی نہیں ہوتی، غلط ہوتی، چلو ٹھیک ہے۔ وہی تو اللہ پھر جو تعالیٰ کا اپنی کلام ہے نا، کتاب کے وہ تو اندر سبحان ہے۔ تقریباً، بات سنیں، بات پوری سنا کریں یار، آپ منٹ میں ہی درمیان میں گفتگو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہی کی دیکھو۔ غلطی کیسے ہو سکتی ہے جب اللہ جی میں تعالیٰ وہی غلطی سے وہی پاک ہے؟ کہہ رہا ہوں نا، تو وہی کی وہی تو غلطی میں تو نہیں ہو سکتی، پریشان ہوں، وہی تو میں پریشان ہوں کہ وہی کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے، یہ میں خود پریشان ہوں، نہیں ٹھیک ہے؟ ہوتی۔ اسی وجہ سے دیکھو، روحانی خزائن میں مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی غلطی پر نہیں رکھتا، ہاں، ٹھیک ہے؟ پھر جلد 19 پر ہی فرمایا کہ انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے، ٹھیک ہے؟ پھر ایک جلد نمبر 6 میں انوار العلوم ہے، یہاں پر فرمایا خدا اپنے نبی کو وفات تک غلطی پر نہیں رکھتا، ٹھیک ہے؟ یہ 3-4 باتیں ہیں، اور ایک اور میرے پاس حوالہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے غلطی پر نہیں رکھتا، پلک جھپکنے کے بہانہ عربی میں الفاظ تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھو کہ مرزا صاحب کی جو عمر ہے، مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ میری عمر 1839 یا بھائی ابھی میں نے آپ 1840 کو یہ ہے۔ ایکسپلین بھائی کر دیا، آپ مجھے، پھر وہی ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی میں میں نے آپ پڑھوں کو گا، بتایا ہے دیکھو میں کہ پڑھوں مرزا گا صاحب جب، نے کئی جگہ گیس سے لکھی ہوئی ہے، اندازے سے، وہ ایگزیکٹ تو نہیں ہے۔
یہ کیسے ہو ایگزیکٹ یہ سکتا ہے ہے؟ مرزا 75 صاحب کا سال 6 دعویٰ مہینے 10 نبوت دن کا ہے اور وہ آپ کہتے پھر ہیں بھی کہ یہ بات میرے نہیں پاس آتی. بار بار وہی آتی ہے. وہ کہتے ہیں بار او بار مجھے وہی میں وہی کہاں آتی بتایا گیا تیری عمر اتنی ہے؟ کون سا الہام ہے؟ دکھائیں کون سا ہے. الہام ہے مرزا میری صاحب کا؟ یہاں پر دیکھیں میری پیدائش سن 1839 یا یار یہ 1840 عقل کا اندھا سکوں کے آدمی آخری ہے. وقت. میں صبر کہہ رہا کیجئے ہوں الہام سے صبر بتایا یہ بات. کیجئے صبر کیجئے صبر کیجئے صبر کیجیے، صبر کیجئے صبر کیجئے صبر صبر کیجیے. کیجئے بھئی وہی تم ابھی بات صبر دہرائی جا کیجئے. رہے ہو جو میں ابھی جس کو میں بات ابھی سننے ایڈریس کی کر کے ہمت ہٹتا ہوں تم رکھیے. وہی دہرانا شروع کر دیتے ہو. بات سننے کی ہمت ہونی چاہیے آپ نے. یہ عجیب آدمی ہو یار. میں میری بات میں سننے کی پوری ہمت نہیں ہے بات تم میں؟ کروں گا نا تبھی یہ اور جو میری سننے بات والے ہیں سننے نا کی ہمت نہیں ہے؟ بھائی آپ کے اندر بات میری سننے بات کی سننے ہمت کی نہیں ہمت ہوگی ہے کہ شور نہیں؟ مچانا شروع کر دیا. گزشتہ ہمت روز ہے بھی آپ کہ نے نہیں میری شور بات مچا سننے دیا. کی؟ بتاؤ. بالکل میرے پاس ہمت ہے ہمت لیکن ہے؟ میں وہاں اچھا پر تو دکھاؤں گا. چلو ٹھیک ہے، سنو پھر میری بات. مرزا صاحب کی عمر 75 سال 6 مہینے 10 دن تھی. سن لیا نا؟ اب جی میں ہمت نے آگئی سن تم لی میں. ہے. اب اب آپ آگے میری چلو. بھی سنو. اب آپ میری بھی سنو. مرزا صاحب لکھتے ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 173 پر. کہتے ہیں کہ میری پیدائش سن 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی ہے اور میں سن 1857 میں 16 برس یا 17 برس میں تھا. ابھی ریش و برودت کا آغاز نہیں ہوا تھا. اتنے تک مرزا صاحب نے یہ بات کی ہے. اب 1839 میں پیدا ہوئے 1840 میں. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں 1839 یا 40 میں پیدا ہوا. آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے پیدا ہوئے ہیں. بھئی آپ کی بات درست ہے یا مرزا صاحب کی آپ بات کے درست ہے؟ کان خراب ہیں؟ کان ٹھیک ہے کہ خراب ہیں؟ میں تو مرزا صاحب کی کتب کو پڑھ رہا ہوں. او اب آپ بھائی بتا کان دیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ خراب؟ میں نے درست ہیں. سوال کیا آپ سے، کان ٹھیک ہے؟ میرے الحمدللہ ٹھیک ہے. ہاں آپ کو تو جواب چلیں مل میں رہا آپ نا کو دوبارہ سنا دیتا ہوں اگر آپ کے کان ذرا کھول لیں. بھائی میرے. مرزا صاحب نے گیس ورک سے لکھا وہ مختلف جگہ، لیکن ان کی عمر 75 سال 6 مہینے 10 دن تھی. کان ٹھیک ہے؟ جی میرے سلطان ٹھیک ہے. نظام جی موجود ہو؟ تو جب میں نے بتا دیا پھر آپ وہی بات شروع. ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہ والے حوالے نہیں پڑھنے یہ کی آپ کو موت تک ضرورت نہیں یہ ہے. سلطان موت صاحب تک یہی چلتے رہے ہیں. یہ موت تک یہی چلتا وہ رہا. عقل دے اندھے، وہ عقل دے انے. ابھی میں نے بتایا ہے یہ گیس انہوں نے کی ہے، انہوں نہیں نے نا الہام سے گس نہیں تو یہ کیا عمر ہے. بتائی. چلو عقل کے ایک اندھے. طرف دعویٰ ان کا ایک طرف دعویٰ ان کا عجیب ہے عقل کہ کا اندھا اللہ آدمی، تعالیٰ مجھے عجیب غلطی پر عقل کا نہیں اندھا رہنے آدمی. دیتا. ایک طرف دعویٰ ان کا ہے غلطی پر نہیں رہنے دیتا وہ اللہ عقل دے تعالیٰ. انیا، تو وہ عقل اللہ دے رب انیا. العزت نے یار کیوں نہیں میری بدتمیزی پر بات اتر آئے ہو. سنتے؟ بدتمیزی پر اتر آئے ہو. میری بات سنتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں بدتمیزی پر اتر آئے ہو آپ. تو میں کیا کہوں آپ کو؟ اندھا ہاں جی کہوں یا بہرا بدتمیزی کہوں؟ پر اتر آئے کیا ہو. کہوں؟ میں آپ بھی مجھے کہہ سکتا بتائیں ہوں آپ اندھا کچھ اور بولے بہرا ہو. میں سے آپ میں کو بھی کیا کہہ سکتا پسند ہوں ہے؟ آپ میں کو بات عقل کہوں کے آپ اندھے کو. ہو. مرزا صاحب کی کتب بھی اندھا پڑھ لو. اور تم بہرا میں اپنی سے آپ کتب کو پڑھ کون لو. سی بات پسند ہے کہ میں آپ کے لیے مطلب نہیں کروں؟ آپ مرزا صاحب کو میں آپ کتب کو کا ایک حوالہ بات کیوں بتا نہیں رہا ہوں، سننا آپ پھر چاہتے وہی آپ؟ دہراتے جا رہے ہیں. کیوں نہیں سننا چاہتے آپ یہ بتلاؤ نا مجھے. میں کیوں نے نہیں اس کا سننا چاہتے جواب آپ؟ دے دیا پہلے ہی. ہاں بیوقوف، اچھا اس وہ کا تو جواب ریپیٹ آپ کرتے نے جا رہے دے ہیں. دیا ہے تو سننے دو. عوام کو بھی سننے دو. پتہ چل جائے کہ آپ کا جواب اچھا ہے یا میری گفتگو اچھی ہے. تو تو تم نے عوام کو بتا سننے دو. دیا ہے فلانی جگہ انہوں نے یہ لکھا. میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہاں انہوں نے فلانی جگہ یہ لکھا یہ لکھا. یہ ان کا گیس ورک تھا، لیکن ایگزیکٹ ان کی عمر جو تھی، جو انہوں نے کہا تھا کہ پھاگن والے دن 14ویں کی رات تھی، اس حساب سے جب حساب لگایا جائے تو وہاں پر ان عادت تو کی تھا نہیں. فروری 1835 پیدائش بنتی ہے اور 75 سال 6 مہینے 10 دن ان کی عمر بنتی ہے. چلو اب یہ اگلا پھر سوال کریں. حوالہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اتنے سال اتنے اب اتنے اس اگلا کی سوال غلطی ہے. کریں بھائیے، اگلا سوال کریں. اچھا اگلا سوال یہ ہو گیا پورا. ہاں جی یہ چلو پورا ہو میں گیا. باقی لوگوں کو سنا دیتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ نا اس کا کیا اثر لیتے ہیں. تو ٹھیک پھر ہے مجھ سے آپ سوال کیوں کرتے ہیں چلو جب آپ کو پہلے ہی پتہ آپ ہے سے جواب سوال کا؟ نہیں ہے. تو 2 کیا منٹ مقصد؟ آپ ابھی تو آپ نے کہا تھا میں اپنی چوہان صاحب سے خاموشی کو سوال کروں ملحوظ گا. خاطر رکھیے گا اور ابھی لوگوں آپ کو نے سننے کہا ہے کہ دیجیے میں نے گا. چوہان صاحب سے سوال کرنے ہیں تو میں جی نے آپ کو جواب دیا. 2 اگر آپ منٹ نے خود ہی تقریر کرنی ہے تو مجھ سے تو بات کرنے کی ضرورت نہیں دو ہے. منٹ آپ بیٹھ کے دو تقریر منٹ کرتے رہیں. صبر کیجئے. 2 منٹ صبر کیجئے اور باقیوں کو سننے آپ نے دیجئے میرے اور ساتھ سوال تاکہ کرنے کے لوگوں کو نہیں. پتا چلے او کہ بابے، طارق او چوہان صاحب بابا نے جی، یہ جو او جواب بابا دیا جی، ہے بابا آیا جی، کہ ان کا درست ہے یا نہیں بابا ہے. جی، ٹھیک ہے او بابا جی، یہ او بابا جی، میرے ساتھ سوال کرنے تو ہیں کہ نہیں؟ روحانی خزائن جلد او نمبر بابے، 17 صفحہ او نمبر بابا جی، 44 پر مرزا صاحب او لکھتے ہیں کہ بابا جی، خدا نے بابا مجھے جی، بتلایا ہے بابا جی، کہ بابا 80 جی، برس یا 3 بابا برس جی، کم یا زیادہ بابا ہوگا. جی، ٹھیک ہے. بابا جی، بابا دوسرا جی، حوالہ ہے کہ بابا صریح جی، لفظوں میں مجھے کہا گیا ہے کہ او بابا تیری جی، عمر 80 برس کی ہوگی جی 5-6 بابا سال جی، کم مجھ یا سے، زیادہ. بابا جی مجھے صرف یہ پھر بتا انہوں نے دیں. خود کہہ دیا کہ او میری عمر بابا جی، او 1839 یا عجیب بابا ہے یہ 1840 سنتا میں ہی نہیں سکھوں بابا. کے آخری وقت میں ہوئی اور عجیب بابا. 1857 میں 16 برس اور کا تھا تم ایسے یا اتنے عجیب 17 بابے برس کا کیوں ہو تھا. بھائی؟
گویا کہ اس لحاظ سے مرزا صاحب گویا کو کہ اس اب لحاظ پڑھنا سے چاہیے گویا تھا کہ 1813 اس سے لے لحاظ کر سے 75 سال 1829 6 تک مہینے 10 دن یہاں گویا تک. کہ اس لحاظ سے تو بن گئی. مرزا صاحب اب تو فوت مرزا ہوئے صاحب ہیں کی عمر 69 سال کی عمر 75 میں. سال تو 6 یہ مہینے کیا 10 بنتا دن ہے, ہو ٹھیک ہے. گئی. تو اب اس یہاں پر طور سے مرزا صاحب دوسرا, کی عمر 75 سال 6 مہینے 10 یہ دن ہو گئی. عامر نذیر تو صاحب اس نے جو طریقے حوالہ سے کہا تھا نا وہ مجھ جو سے لے عمر لیجیے. نکلی, حضرت جو ہم امام نے حسین کی جو دیکھا توہین ہے کی ہے, اور ہم بات نے سنیے, انالیسس شور کی مچانے ہے, کی آپ لوگوں اس کی کا عادت ہے. تجزیہ میں کیا صرف ہے, چاہتا ہوں کہ میری تو گفتگو ان کی لوگوں تک عمر پہنچ جائے. 75 سال 6 مہینے 10 دن تھی. اور یہی مرزا صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کی عمر 80 سال سے 5-6 برس کم یا 5-6 برس زیادہ ہوگی. تو اس لحاظ سے مرزا صاحب کی پیش گوئی سچی ثابت ہوئی. مرزا صاحب نے یہ بات 40-50 سال پہلے ہی بتا دی تھی کہ میری اتنی عمر ہوگی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کا اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق تھا, ورنہ کوئی شخص تو کل کا نہیں بات بتا سکتا کہ میں زندہ رہوں گا بھی نہیں. تو انہوں نے یہ کہا میری عمر 80 برس ہوگی, 4-5 سال کم یا 4-5 سال زیادہ. تو اس لحاظ سے ان کی عمر 75 سال 6 مہینے 10 دن ہوئی. وہ تو الحمدللہ ان کی پیش گوئی پوری ہو گئی اور ثابت ہوا کہ مرزا صاحب کا اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق تھا, تبھی تو غیب کی یہ خبر ان کو دی گئی. تو اب آپ نے میرے سے سوال کرنے ہیں کہ آپ نے جلسہ سالانہ والی تقریر کرنی ہے؟ یہ ملفوظات جلد اول صفحہ نمبر 400 طبع جدید میں ہیں. یہ قرآن طبع جدید خلافت میں کا ہے جھگڑا چھوڑو. کہ 75 سال 6 مہینے 10 دن ان کی عمر تھی. خاموش ہو جاؤ, وہ میں نے اپنی بات کر دی الحمدللہ, لوگوں ہاں تک جی, پہنچ گئی ہے. ہاں جی, یہ تو دوسری اب بات اگلا سوال کر رہے ہیں. ہاں یہاں اچھا, پر ہے ملفوظات جلد اول صفحہ 400 پر ہے. ہاں پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑو, اب نئی خلافت لو. اب زندہ علی تم میں موجود ہے, اس کو چھوڑ دو, ہاں اور جی, مردہ علی کو تلاش کرتے ہو. ہاں. یہ تو زندہ علی تو اب بھی موجود ہے. عبد الغفار جنبا صاحب 15ویں صدی کے ہجری ہیں, وہ زندہ علی ہیں. اس لیے آپ لا مردہ علی حول کو ولا چھوڑیں, قوت الا زندہ علی باللہ, کے پیچھے چلیں. لا حول ولا قوت الا لا باللہ. حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس لا حول ولا قوت. اگلا اگلا سوال اگلا کریں. حوالہ اگلا سوال. اگلا حوالہ سنو. ہاں جی, اجاز آمدی یہاں پر جلد 19 صفحہ نمبر 127 میں ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ کی بدترین توہین ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جن سے ہزاروں احادیث مروی ہیں, ان کے بارے میں مرزا صاحب لکھتے ہیں جیسا کہ ابو ہریرہ غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا. لا ہاں حول جی, ولا قوت الا یہ باللہ. مرزا صاحب نے صرف نہیں لکھا ہے, اس سے پہلے اور بھی مفسرین نے لکھا ہوا ہے. کوئی یہ مفسر ایک نہیں دفعہ لکھا, جھوٹ ابو ہے. ہریرہ صاحب یہ کر رہے تھے کہ ساری مدینے میں کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا وہ تو حضرت ابو بکر اس کی گردن پکڑ کر لے گئے وہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. نا یہ لوگوں میں تو لوگ جو سمجھ نہیں سکتے اس بات کو کہ لا الہ الا اللہ میں محمد رسول اللہ شامل ہے, وہ سمجھیں گے شاید صرف اللہ پر ایمان لانا ہی کافی ہے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری نہیں ہے. تو یہ ایسا ہے ہی نہیں, ابو ایسی ہریرہ بالکل ہے ہی نہیں. حضرت ابو ہریرہ غبی تھے, یہ صرف مرزا صاحب نے لا بات نہیں کی, اس حول سے ولا پہلے بڑے قوت الا مفسرین نے کی باللہ. ہوئی. لا حول, اچھا مفسرین پر اچھا, ابو بہتان. ہریرہ آگے حضرت آگے عمر کے آگے سنو, زمانے میں بس ابو آپ ہریرہ نے کو بات کر دی گورنر, ہے نا, بس میری بات سنیں نا, آپ نے کہہ دیا نا. ابو ہریرہ کو گورنر بنایا گیا, تو آپ کو پتہ ہے ابو ہریرہ کو کوڑے بھی لگے تھے. لا حول ولا قوت, لا حول ولا قوت الا باللہ. پوری اور پوری مارنے تفصیل والے حضرت یہ عمر تھے, سننے والے لوگ سن رہے ہیں. لا حضرت عمر حول تھے ولا جنہوں نے قوت مارے تھے. الا باللہ. صحابہ کی بدترین طارق چوہان صاحب بدترین. تھوڑا جہا بریک تے پیر لاؤ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے سیدنا ابو ہریرہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ غبی, انہوں نے کہا کہ میں بالکل بتاؤں میں نہیں, تصدیق وہ فرمائی. کوئی ابو نہیں کہہ ہریرہ سکتا, تصدیق میں فرمائی بتاؤں گا انہوں علی نے والا گل دی. بھائی, پھر میں میں جی بتاؤں گا گل اس کر کا رہے ہو کہ وہ سیدنا کیا عمر نے حضرت کوڑے ابو مارے, ہریرہ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ جی ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ بنے ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਕੋਈ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ دیکھا نہیں ان ਸੀ کی ਉਹਨਾਂ زبان بے ਚੀਜ਼ਾਂ لگام ہے, ਦੀ. صحابہ کی حافظ توہین صاحب ਕਈ ایک کیا منٹ ਕਈ کرتے. ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ حافظ ਐਸੀਆਂ صاحب ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ایک منٹ. ਆਪਣੇ طارق ਤੋਂ. صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ تم دور وچ جو گورنر بنے تھے انہوں نے کوڑے مارے, کہڑی جگہ تے گورنر بنے سی, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਫਸੀਲ ਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ لا حول کیڑی ولا تفسیر ہے, قوت الا باللہ. کہ انا للہ وہ و حضرت عمر نے کتھے کیڑے گورنر کسی کی ایک چیزیں مفسر بنائے نے تھے, کسی ایک کیونکہ محدث جدوں نے لے کیا کے آئے کہ سی نا تو ابو انہوں کو ہریرہ بہت نے سارا غبی مال نے سی, انہوں نے کیا حضرت عمر نے تو مال کتوں لے کے آیا, انہوں نے کہا جی میں اس طرح کرتا سی, میں گھوڑے کردا سی, انہوں دے پھر بچے ہوندے سی, انہوں نے میں پھر بیچدا سی, اس طریقے نال میں کمائی کیتی ہے.
तो उन्होंने कहा कि ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ एक ਤੁਸੀਂ साल दे विच ਛਾਲ किन्ने ਮਾਰ घोड़े ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗੇ, हाँ जी ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਹੋਣ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਗੂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ गारंटी देना मैं है ही नहीं। अच्छा, हाफिज साहब अगला सवाल करें। ਕਿਸੇ ਵੀ हजरत अबू हुरैरा गबी थी, ये मुहद्दिस ने मुफस्सिरीन ने भी कहा गबी नहीं किया। आगे आगे सुनते जाएं। आगे, हाँ, आगे बताएं। नजीर आमिर साहब बात करके आए थे ना, यहाँ पर देखिए, करबलाए अस शेर हर आनम सन हुसैन असदर गिरेबानम, मेरे शेर हर वक्त करबला में हैं, 100 हुसैन हर वक्त मेरी जेब में है। जी हाँ, इसका ये मतलब है कि वो गम जो करबला का था ना, वो 100 गुना ज्यादा मेरे सीने के अंदर है। इससे ये अगला सवाल करें। देखते जाएं। अच्छा, एजाज आमदी जिल्द नंबर है यहाँ पर, रूहानी खजान जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 193। और मैं खुदा का कुश्ता हूँ लेकिन तुम्हारा हुसैन दुश्मनों का कुश्ता है, बस फर्क खुला खुला और जाहिर है। जी हाँ, तो वो इस वजह से वो कह रहे हैं कि शियों ने हुसैन को खुदा बना लिया, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि तुम उनको जो खुदा कह रहे हो वो तुम्हारा गलत अकीदा है। यही बात उन्होंने आगे शेर में की है कि वो कस्तूरी के पास गूं का ढेर है। वो इस अकीदा को वो कह रहे हैं कि हजरत इमाम हुसैन तो कस्तूरी हैं, लेकिन उनको जो खुदा बना लेता है वो गू का ढेर अपने लिए इकट्ठा करता है, क्योंकि वो शेर कर रहा है। वाह वाह, जरा तरकीबें सुनते जाएं। आगे हजरत अबू बकर उमर की तौहीन। हजरत अबू बकर उमर क्या थे? वो तो हजरत गुलाम अहमद के जूतियों के तस्मे खोलने के लायक नहीं थे। जी ये कहाँ लिखा है? ये मानामा अलमादी जनवरी फरवरी जो है ना 1915 में छपा था आपके यहाँ। अच्छा, तो इस तरह करें, इसकी बत्ती बनाएं और अपने गले में लटका रहे, क्योंकि ये मिर्जा साहब का कलाम नहीं है। मिर्जा साहब का कलाम नहीं है तो कहने वाला गलत है ना, उसके ऊपर लानत डालते हैं हम। हाँ, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे चलो, आगे। अच्छा, ये मजमुआ इश्तिहारात भी आपकी है ना? मजमुआ इश्तिहार, हाँ बिल्कुल, ये मिर्जा साहब का है। हाँ, मिर्जा साहब की है। यहाँ पर कहती हैं कि मैं वही मादी हूँ जिसकी निस्बत इब्ने सीरीन से सवाल किया गया था, क्या वो अबू बकर के दर्जे पर है? तो उन्होंने जवाब दिया कि अबू बकर क्या, वो तो बुग़्ज़ अंबिया से बेहतर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिर्जा साहब की फजीलत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी है, और और तमाम अंबिया जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आए ना, उन सब पर मिर्जा साहब की फजीलत है। और उम्मत में सबसे आला तरीन कामिल तरीन रूहानी मुकाम रखने वाले मिर्जा साहब हैं। तो कोई सहाबी जो है वो मिर्जा साहब की पाए का नहीं, सारे उनसे नीचे का दर्जा रखते हैं। आगे चलो। अब ऐसा मजा है जो आप सुन के मजा आया ना? चलो आगे चलो। मैं गुफ्तगू असल मैं बहस कर सकना है, अवाम के सामने गुफ्तगू आ रही है। हाँ जी, हम तो सामने हम कुछ छुपाते हैं ये बात, हम तो साफ कहते हैं मिर्जा साहब तमाम उम्मत मोहम्मदिया में आला तरीन कामिल तरीन फर्द हैं। ऐसा ना पहले कोई पैदा हुआ ना आइंदा कभी होगा। ला जी, ठीक है बस आप हूं ठीक हो। आगे चलिए। अभी एक सवाल भी आप सुनो बुजुर्गों। हाँ जी। अब हजरत सुलेमान साहब अगे तुरो सी करने केड़ा को घट से दिमाग दे बनाई है, तुसी फेर ही क्यों ले लिया? बात पूरे होने चाहिए, बात सुनते जाओ आप ना। ये यहाँ पर ये दरसमीन जो उर्दू है, ये मिर्जा साहब की किताब है ना? जी, मिर्जा साहब की। हमारा इसका नाम पढ़े एक मिनट ने दुर्रे समीन। दरसमीन उन्होंने तो पढ़न दो। दुर्रे समीन है ये, दुर्रे चलो कोई बात नहीं, वो उनसे वो मैं किधरे दुर्रे मंसूर तो नहीं कहंदा। हाँ जी, दुर्रे समीन में क्या एतराज है? दुर्रे एक जाए नफरत वही बम्बासे एक मिनट म्यूट ला। हाँ, वो जाए नफरत कटो, मैं आधा काम करना। एक मिनट तारक जवान साहब, एक मिनट ठहर। हाफिज साहब जी जिस टाइम अगे तुर सिकर नाल गल भी हुंदी सी, तुसी इत्थे मौजूद आए हो? नहीं, किदा सिख दे नाल नहीं, ट्रुथ सीकर इत्थे ओदे नाल जेड़ा तुहाडे तो पहले एक लड़का आखिया और लटरू सीकर नु कहंदे सिख दे नाल। हाय शाबाश।
ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਫਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਕੰਨ ਦੀ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲਈਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾਜਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਾਓ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸੋਹਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ। ਆਓ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੋ ਆਰੀਆ ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿਫਲ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਸਖਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਮਾਸਟਕ ਬਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਫਲ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਭਾਈ ਤਕਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਵੀਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਆਗੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਸਮ ਮਿਲਦੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਲਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲਾ ਕਤਮੀਆਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੋ ਡਾਢਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਹੁਣ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੁਣ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਾਂਜੀ तो सीकर साहब ने निहायत मुख्तसर जी गल जरे पौने घंटे च मुकम्मल की ना ते उन्होंने अलामा साहब ने 2 लफज बोले वो कहन लगे भी सारे बंदे थले बैठे हसदे ने पे ते ना हसाओ उन्होंने ते ना उन्होंने बस ये 2 लफज कहे उन्होंने ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ बस हो गई गुफ्तगू दबाव वाला ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟ 2 ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ अब देखो जी मिर्जा साहब दे ना हुण कुछ एक शेर ने जा जरा गैरत उत्ते वेखियो कि हुण करदे की ने ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ ठीक है ना जबकि इन्हां दी बड़ी तारीफ हुंदी है मिर्जा साहब दे उन्हां शेरां उत्ते जा जरा वो शेर भी किसे दे उत्ते भावें होण भावें कुछ ऐ ज़बान इस्तेमाल करना यानी कि दुरुस्त है नहीं बड़ी ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਣਾਓ यानी आज दा लौंडा टपाड़ा उठ के कहेगा कि जेड़ा कामिल तरीन उम्मत शख्स है ओदी जबान ठीक नहीं थी वाह जी वाह देखो चुपके हराम करवाना आरियों का उसूल भारी है बेगाना परिय शीदा है जिसको देखो वही शिकारी है गैर मर्दों से मांगना नुत्फा सख्त कुबुस और नाबकारी है गैर के साथ जो के सोती है वो ना बीवी जन बेजारी है 10 से करवा चुकी जिना लेकिन पाक दामन अभी बिचारी है कभी मर्द की तलाश उन्हें खूब जोरों की हक गुजारी है जी वाह बहुत खूब मतलब समझाओ कि किन्नू क्या ते की क्या बहुत अच्छे अशार ने उन्होंने ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ नसर ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ यही है सुन लो मेरा था बाकी शेर भी सुन लो हाँ बाकी सुनो हमको नहीं सिखाता वो पाक बदमानी तकवा की जड़ यही तर्जुमा है कर लेने दो यार तर्जुमा कर लेने दो मैं तर्जुमा सुनने वास्ते आदमियों के दीन में गाली भी है इबादत हाँ सब कुछ झूठे क्या इत्तका यही है हाँ अपने नबी थे आए मूसा हो या कि ईसा मक्कार हैं वो सारे इनकी निदा यही है हाँ हुसैनी साहब एक मिनट ये है जो सच्चा बाकी किताबें सारी झूठी हैं और जाली इकरारमा यही है ये है ख्याल उनका पर बुत बनाया तिनका पर क्या कहें जब उनका फहम ज़का यही है बिल्कुल कीड़ा जो दब रहा है गोबर की तह के नीचे उसके गुमा में उसका अर्ज़ समा यही है यही है वेदों का सब खुलासा हमने नियोग पाया पुस्तकों की रूह से कारज भला यही है बिल्कुल जैसे स्त्री को लड़का पैदा न हो पिया से की रूह से उस पर वाजिब हुआ यही है जब है यही इशारा फिर इससे क्या है चारा जब तक न होवे 11 लड़के रवा यही है
जवा यही है बिल्कुल। ईश्वर के गुण नचते वेदों में है अजीजों, इनमें नहीं मुरव्वत, हमने सुना यही है। सुना यही है, निजात मुक्ति फिर छीनता है सबसे, कैसा है वो दयालु जिसकी अता यही है। अता बिल्कुल। हाफिज साहब को ये इशार ना नजर आए, उन्होंने चुन चुन के जो उन्होंने पटियाले देते ने। नहीं हाफिज साहब इतराज है, मौलाना रियाज साहब रियाज इतराज साहब की है से भी तो नहीं फारग हुए जी ओदे ते एतराज अच्छा होण यानी कि ना पढ़न तो बाद एतराज क्या कामिल इंसान ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਤੇ ਐਡਾ ਆਲਾ اخلاق ਦਾ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਈ ਮੁਰਸਲ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਅਕਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਨਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਨਿਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਨੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਿਯੋਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? हाफिज साहब ये झूठ नहीं लिखा, उन्होंने सारा सच लिखा है वो बिल्कुल, और वो मानते हैं कि हम करते हैं ये आरिया। ये उनका अकीदा है, लड़ो ये उनका अकीदा है बिल्कुल। क्या नबी को ये बात ढुकती है कि इस तरह के गलत? तो नबी ने आपके पेट से पकड़ कपड़ा उठा के आपका नंग नहीं आपको दिखाना ताकि आप नंग से बाहर आ जाए? नबी कहते नबी दिखाएगा आपको नंग से नजर आएगा का मालिक है। दूसरी तरफ ये हिंदुओं का नंग है जो दिखाया गया है, नियोग जो उनका है। आपको क्या इससे तकलीफ है? आप हिंदू हैं, आप अपनी बीवी को भेज देंगे किसी के साथ लड़का पैदा करने के लिए? वो कहते हैं कि ये जो शेर बना रहे हैं ये मिर्जा साहब के शेर हैं ही नहीं। हाँ ये किसी जगह से कौन कह रहा है? जिसकी भी कौन कह रहा है? लानत देते हैं। ये जो इन्होंने शेर पढ़े हैं ये मिर्जा साहब के नहीं है। नहीं नहीं वो तो नादान है बेचारा, उसने मिर्जा साहब को पढ़े ना, बिल्कुल मिर्जा साहब के शेर है, कोई शक नहीं इसमें। वो कह रहे हैं और बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने बात की है। हाँ ये नियोग जो है ये है इतना बदबख्त अकीदा है ये नियोग। आपके नजदीक आपका नबी कर सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा है उसने। और सबसे बड़ी हाफिज साहब ये बताएं, हाफिज साहब आपने साको से बात पढ़ा है कि मिर्जा साहब ने ये शेर क्यों लिखे थे? बगैर वजह से कि वो अपने घर में आराम से बैठे थे आर्या को एवं उन्होंने ये शेर, ये वजह पता है उनको? आप वो किताबुल बरिया पढ़ के आपको सुनाए जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब गंद बोला है हिंदुओं ने? नहीं वो नहीं ना पढ़ना, वो नहीं पढ़ना। वो गंद एक आपके नजदीक एक इतना अच्छा बंदा है, एक कामिल आदमी है, कामिल तरीन आदमी, उम्मत मोहम्मदिया में कामिल तरीन आदमी, जुबान इस्तेमाल और उसने बिल्कुल सही जुबान इस्तेमाल की है। सूरह कलम में अल्लाह ताला वलीद बिन मुगीरा को कहता है, उसका जुर्म क्या था वलीद बिन मुगीरा का? उसने कहा था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि देखें हम इस तरह करते हैं, सुलह सफाई से रहते हैं, कुछ देर आप हमारे बुतों की तारीफ कर लिया करें, कुछ देर हम आपके खुदा की तारीफ कर लिया करेंगे। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है? उसको कहता है जनीम बढ़ बढ़ कर बातें करने वाला, चुगल खोर, इसकी थूथनी पर हम दागेंगे, अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो ये जो दीन की जुबान होती है ना वो क्लियर होती है, वो किसी से डर के नहीं आदमी कहता, साफ बात करता है अल्लाह का। साहब तो कहेंगे अल्लाह मियां इस तरह ना होता साहब अल्लाह मियां तो इतराज करेंगे। आगे सुने ना, वहां पर है जो पैगंबर की तौहीन करते थे। जो हाफिज साहब ने पढ़े हैं ये मिर्जा साहब के इशार नहीं है। कौन कह रहा है? ये सोनी साहब कह रहे हैं। और सोनी साहब को उनको क्या पता, वो नादान है, जाहिल है। ये मिर्जा साहब के इशार है। सोनी साहब तुसी मिर्जा साहब ਨੂੰ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ उनके इशारे उन्होंने दुरुस्त लिखे हैं। मिर्जा साहब पढ़ लो, इखलाक भी देख लियो फिर। ਤਾਰਕ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ اخلاق ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ اخلاق ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਦੇਲੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਡੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ اخلاق ਤੋਂ। ਜੋ ਬੰਦਾ को मानता है उसको गल नहीं करनी, गलत गल नहीं करनी। गल तो क्या भाई आपको बता दिया कि बिल्कुल इशार बिल्कुल सही है, फिर आप बाज नहीं आ रहे बकवास से। भाई मैं आपने जब जवाब दिया मैं खामोश हो गया, मैंने लोगों को बस ठीक है। आप फिर अखलाक क्या कर रहे हैं? आगे चलिए। बात आपको मैं कह रहा हूँ ना कि आप किस तरह के अखलाक दे रहे हैं लोगों को। तो हम ये अखलाक अच्छे दे रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा गंद है, इससे बाज आ जाओ। अपनी बीवियों को गैर मर्दों के साथ बच्चा पैदा करने ना भेजो। अच्छा मिर्जा साहब ये कह रहे हैं? हाँ जी, उनको यही बता रहे हैं कि ये गलत तालीम है, गैर अखलाकी तालीम है। गैर औरतों की बात को इस तरह लिख देना क्या दुरुस्त है? तो दुरुस्त है भाई, बता तो दिया, अब तुम्हें क्या स्टाम्प ना लिख के दें?
दुरुस्त है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, बाहया हक बात आपने है, इस तरह सच के- बात इस है, तरह के अल्फाज सच नहीं बात लिख करते हो, सकता। किसी से डरना नहीं होता। हाँ सच बात चले करते। आगे, अच्छा, चले आगे चले। आगे 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 सुनते जाएं चलो। हाँ जी ये एजाज अहमदिया ज़मीमा नुज़ुलुल मसीह, जी रूहानी खजान जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 140 का मैं हवाला पढ़ रहा हूँ ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? जी। जी ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ? नहीं, उन्होंने आज ही मैं तो मुका के रोज जाना आना है लेकिन वक्त तुसी मैनू कदी किते देंदे हो। ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸੂਸ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ फजूल क्या सवाल आ रहे हो नहीं सिर्फ? देखो ना मैं चलो ठीक है। हवालाजात पेश करने हैं, मैं पहलू आन के क्या सी मैं हवालाजात पेश करने हैं, इन्हां दिफा करना है ठीक है ना? ਅਸੀਂ ਦਿਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇਣੀ। ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਮੱਤ ਪੜੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਦੇਣੀ। ਆਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰਕਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ। ਦਿਓਬੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜੀਏ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਥਾਨਵੀ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਕਤਬਾਸਾਤ ਤੇ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਗੰਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? जी अल्हम्दुलिल्लाह ਤੇ दवांगे। ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਗੰਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੇਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੋ कहते मियाँ वो कहते कोई बात नहीं, चलन दो, लोग देख रहे हैं, मियाँ लोग देख रहे हैं। रशीद अहमद गंगोही ने गल लिखी है। रशीद अहमद गंगोही और आले हजरत का आला हजरत ने किया रशीद अहमद गंगोही नु मेरे नाल लेट ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ, क्या कोई मसला नहीं है, मेरे ये साथ हवाला लेटो। दोगे, ये हवाला दो कि आला हजरत ने क्या रशीद अहमद गंगोही ने लेट मेरे नाल किथे लिखिया है? ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। झूठ मारता ना हुन मुंह दे ਹਾਂ ਉਹ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? तुसी झूठ मारता, मैं क्या हवाला दूं? ਝੂਠ ਮਾਰਤਾ, ਝੂਠ ਮਾਰਤਾ। ना ना बदतमीजी नहीं। ਖੁਤਬਾਤ ਰਸ਼ੀਦੀਆਂ ਪੜੋ, ਖੁਤਬਾਤ झूठ ਰਸ਼ੀਦੀਆਂ। मारदा हो ना ते बदतमीजी। फतावा रिजविया। फतावा चलो आगे, रिजविया चलो आगे। क्या हाँ जी, होना की चाहिए? इजाज़त रशीद अहमद अहमद की है? मेरे नाल सोवोगे? सफा 340 ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? जी जी लाओ सामने लाओ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ? 100 अच्छा है ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰੋ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਰਸ਼ੀਦ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਬਈ ਗੰਗੋਹੀ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਗੰਗੋਹੀ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਹਵਾਲਾ ਦੋ। ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ੀਦ ਗੰਗੋਈ ਔਰ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਬਣੀ ਚੱਲੋ ਆ? ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀਡੀਓ ਅਹਿਮਦ ਬਣੀ ਕੀ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇਲਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਸਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਸਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਫਾਸਕ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਗੰਗੋਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਗੰਗੋਹੀ ਉਹ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। करार में कर देता है मिर्जा जेल में कि मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है? चलो या अगली दफा दिखा भी दूंगा यहाँ पे। चलो अब चलो सुन रहे हैं ये बात हाँ जी, कि अगर आला हजरत ने ना कहा हुआ रशीद अहमद गंगोही के बारे में तो तारक चौहान साहब ये झूठ पर मुसर रहेंगे, ठीक है ना? ये अपनी बात नहीं मैं तो तौबा करेंगे सच या कह रहा हूँ, ये मुझे कहेंगे झूठ कि मैं बोलने की क्या झूठा हूं? जरूरत है। ठीक है आगे चले जी, हवाला दोगे? वो भी आगे चले ना, मैंने कहा है आपको, मैं आपको भेजूंगा आगे वीडियो, चल अब क्या आगे है चलें। तू यहाँ या तो दिखा भी झूठ ना देंगे बोल। बल्कि। देखो मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, मैं आपसे वो तस्दीक कर रहा हूँ, आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं। आपने हाँ जो जी। बात की है मैं उसकी तस्दीक नहीं कर रहा। तो चले मैं हवाला ठीक है, मांग रहा हूं। आप तो हवाले लेके आए ना, मैं जी, तो हवाला हवाले नहीं लेकर लेके आया आया, हूं मैं। मेरे से मैंने तो आप पे नहीं सवाल करना था। तो जब अगली दफा आप आएंगे तो आपको मैं वो दिखा दूंगा वीडियो। चले अब आगे चलो। वीडियो उस वक्त तो इतने कैमरे थे ही नहीं और वीडियो बनी हो उनके पास हमारी कोई ओरिजिनल। तो मैं आपको दिखाऊंगा ना वीडियो, आप लोग आपको कहते हो ऐसे ही कि वीडियो लगेगा बनी हुई है। जैसे आप सामने देख रहे हो। एक झूठ को बचाने के लिए झूठ से झूठ क्या और आला चल भी हजरत ने- अच्छा भाई हमारा मौजू नहीं है ना गंगोई साहब, तो हमारे मौजू है ही नहीं है। तो गंगोही साहब तो फिर आपने कैसे झूठ बोला उनके ऊपर? तो मैंने तो आपको एक बात बताई है, मैं हवाला लेके तो नहीं बैठा हुआ, क्योंकि मैंने तो आपसे सवाल नहीं थे करने, आप तो हवाले आपने लेके जब आए। सवाल किया तो मैंने कहा आपने हवाला देना, ठीक है ना? हाँ जी, तो चलें अब आप आगे चलें कि आपने इसी पे बात करनी है ऐसे अभी। ऐसे है
ठीक है, चलें, आप फौरन गुफ्तगू उसी इसी वक्त पे आपने करनी कह चाहते दिया, हैं? तो ज़ाहिर बात है आप मुझे गंगोही पे किताब बात हवाले करना से चाहते हैं तमाम आप? तारक चौहान साहब हाँ जी, अपनी सलाह फरमा लो, आला हजरत ने नहीं किया इन्होंने। आला हजरत और गंगोही साहब नहीं थी? नहीं, कौन सी? गंगोई साहब सन ते नाल दूसरे सन, आला हजरत नहीं है। दूसरा कौन सी? दूसरे के नाम से उन्होंने दा यार, आला हजरत जेडे नहीं, वो नहीं आए। अच्छा, तो ना नहीं पता कौन सी। اور شبلی ہاں جی۔ ہوندے یا کوئی ہاں جی، کوئی اور آئے وہ مدرسے دے وچ جڑا وہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے لیکن کیا کرا؟ گنگوہی صاحب تے وہ بڑے ہاں جی، گنگوئی صاحب آئے۔ گنگوہی صاحب تے بڑے مشہور نے بریلویاں تے۔ جی انہوں نے نہ پتا صرف چلو ٹھیک ہے، مینوں غلطی لگی ہوئے گی، بہرحال وہ دو بندے ہے سی جڑے کہندے سی کہ بھی اسی کٹھی لیٹنا ہے۔ ہاں چلو نہیں، بہرحال وہ آلے حضرت دے ہی وہ شاگرد دے سی، دس دیو اے بریلویاں دے آئے یا کہ جو بندیاں دے۔ اچھا ہاں جی، ٹھیک۔ حاجی صاحب، حافظ صاحب، جی جی آگے آپ نے کرنی بات؟ میں کل تو لے بات کے آگے کرنا باقی چاہتا ہوں، بات؟ میرے پاس ایک حوالہ نہیں، میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں۔ تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں سنائیں حوالہ۔ ہاں جی، یہ ہے کہ زمیمہ براہین احمدیہ جلد نمبر 21 ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 285 پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر لکھتے ہیں کہ بعض نادان صحابی جن کو درایت میں کچھ حصہ نہ تھا، کیا صحابہ کے بارے میں ایسی گفتگو ہو سکتی ہے؟ ہاں جی ہو سکتی ہے، جو صحابہ سے بھی اونچے مقام کا رکھتا ہے وہ جیسے مرضی گفتگو کرے۔ جو صحابہ سے اونچا مکان رکھتا ہے وہ کسی نبی کے صحابہ کے اوپر ہاں کیسی جی، گفتگو وہ کر تو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی ایسے گفتگو کی ہے مرزا صاحب نے، کیونکہ وہ ان کے بھی سے بھی بڑے تھے، فضیلت ان کو تھی حضرت عیسیٰ پر، کن کی؟ مرزا صاحب کی۔ میرا صاحب کی یہ فضیلت حضرت عیسیٰ سے بڑھ کر ہے؟ ہاں جی، لا حول ولا قوت۔ لیکن انہوں نے لکھا نہیں چوہان صاحب، انہوں نے ایسا کوئی لکھا تو نہیں اپنے بارے میں؟ بالکل لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا یعنی ہوا اگر ہے۔ جماعت اس انہوں کو نے مانتی کہا ہے تو کہ ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، محمدی لیکن انہوں نے مسیح کی لکھا نہیں۔ فضیلت موسوی مسیح پر ہے، اس وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ پر فضیلت ہے، اور ان کا جو مسیح ہوگا اس کی فضیلت موسوی مسیح پر ہوگی، یہ تو اچھا لکھا ہوا، لاجک ٹھیک ہے، میں سمجھا شاید نہیں لکھا ہوا۔ جی جی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو، جی آگے چلیں۔ جی ہو گئی یہ گفتگو۔ ہاں جی، اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ مثالیں دینا یہ کیسا ہے؟ یہ ہم بالکل جائز ہے، یہ کیسے جائز ہے؟ بتایا تو دیا ہے کہ جائز ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کیسے جائز ہے، مطلب میں کوئی والجیہ بنا کے دکھاواں این جن کر کے جا کے جائز؟ یہ بتا دیا کہ جائز ہے بھائی، مثالیں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء۔ ہاں، تو لیسا کمثلہ شیء کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ مثال دے دیں وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت معرفت بیان نہیں کر سکتی، یہ تو درست بات ہے۔ آپ کیسی بھی مثال دے دیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، لیکن وہ آپ اصل جو ہے وہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، لیکن بیان کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ بیان کرنے سے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ مثالیں دے سکتے ہیں، آپ مثالیں دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا بلند ہے۔ صاحب اللہ اکبر۔ کس طرح دے سکتے ہیں چوہان صاحب؟ کس بھائی طرح میں نے اللہ آپ کو تعالیٰ بتا دیا ہم دے سکتے ہیں۔ اس کہ کسی کے ساتھ اللہ جو تعالیٰ آیت کو آپ نے کی نا تشبیہ دینا۔ لیسا کمثلہ شیء، اس سے ہمارا سمجھتے ہیں ہم کہ آپ مثال، اس میں مثال دینے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انسانوں کی جیسی بھی مثال ہو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، کیونکہ انسان کو ادراک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، معرفت نہیں ہے اس کی ہستی کا مکمل طور پر۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ آپ کسی مفسر یا مجتہد سے دکھا سکتے ہیں؟ نہیں، کسی مفسر کی کیا اوقات ہے مرزا صاحب کے سامنے؟ اس سے پہلے کوئی دیکھو نا، مفسر کوئی محدث کی کوئی اوقات نہیں ہے مرزا صاحب کے سامنے، کیونکہ مرزا صاحب کو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ مفسر محدث اپنی ریسرچ سے ان کو علم دیا جاتا ہے، وہ وحی کا علم نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کے ساتھ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے مرزا صاحب۔ مرزا صاحب سے پہلے 1400 سال کی امت گزری ہے، ٹھیک ہے، 1300 سال کی، بلکہ ہاں جی، 1300 سال کے اندر کوئی ایک حوالہ ایسا ہو جنہوں نے رب کے ساتھ کسی کی تشبیہ دی ہو؟ کوئی ایک شخص ایسا بتا دے جس نے کہا مجھے بارش کی طرح وحی ہوتی ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا، بتائیں ایسا کوئی ہے پہلے گزرا ایسا شخص؟ تو پھر جب بارش کی طرح وہی ہوتی ہے
इतनी वही होने के बावजूद भी अपनी उम्र का तकाजा ना वो इंतखाब ना हाँ, कर तो उम्र जो है उम्र के मुतल्लिक वही नहीं हुई उनको, अच्छा ला हर चीज के मुतल्लिक तो वही नहीं ना होती। कोई उम्र बारिश की तरह वही होती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर चीज के मुतल्लिक होती है। अल्लाह ताला जो चाहता है वो वही करता है। उम्र के मुतल्लिक उनको नहीं बताया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा है मेरी इतनी उम्र है, मेरी इतनी पैदाइश थी? वो मुसलमानों में कितनी ज्यादा उसके अंदर, कोई कहता 12 रबीउल अव्वल, कोई कहता 10 रबीउल अव्वल। ये तो मिर्जा साहब का दावा था ना कि मेरी उम्र इतनी इतनी है और मुझे रब ने इतना इल्हाम करके बतला दिया है। तो क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दावा नहीं था कि खुदा ताला